بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حضرات العلماء والمشايخ، وبالخصوص صاحب المكان فضيلة العلامة الشيخ الشيخ حجي جعفر الطيار، والعلماء والحبايب والمشايخ حاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحن في ختام هذا الشهر المبارك، في هذا خاتمة الاحتفالات في هذا الشهر المبارك، في هذه المناسبة العظيمة. اختبار الولاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الولاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفرع منه الولاء لأمته، فالمؤمنون أمة واحدة يجمعهم ولاؤهم لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاجتماع له نتائج، وهذه النتائج نتائج عظيمة ومهمة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع أمته، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون هذه الأمة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة أساسها ولحمتها وقائدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم يجدد الارتباط به صلى الله عليه وآله وسلم، والارتباط به يؤدي إلى أن نتحد نحن معشر المسلمين تحت قيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والارتباط به صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh barakah ini. Dan alhamdulillah, di penghujung penutupan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia, di akhir acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Maulid yang penuh keberkahan ini, kita dapat berkumpul dan hadir bersama-sama di tempat ini. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Maulid
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah besar, sangat agung manfaatnya, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qaidul ummah. Beliau adalah pemimpin daripada umat Islam ini semuanya. Bahwa perkumpulan kita pada hari ini dan acara-acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana akan mendapatkan manfaat-manfaat yang besar dan hal-hal yang penting daripada peringatan itu. Yang pertama, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengumpulkan umatnya. Beliaulah yang memimpin umatnya. Sesungguhnya umat ini adalah seperti satu bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang tadi beliau sampaikan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah seperti satu tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh anggota tubuh itu merasakan sakitnya pula. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya adalah bersaudara. Dan ketahuilah hadirin sekalian, bahwa pemimpin dari persaudaraan ini semua adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan ini adalah merupakan tajdidul irtibat, memperbaharui hubungan kita dengan pemimpin kita, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الآن الأمة في أزمة وفي ارتباطها فيما بينها، وكل هذا ناتج عن ضعف الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الارتباط الواجب والمحبة الواجبة واللازمة التي يحصل منها الشفاء لأمراض الأمة، ويحصل منها الاتحاد في الأمة، وتحصل منها غابرية الأمة لنور هداية الله المنزلة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتشمل الأمة ثم لتنتقل من الأمة إلى العالم كله. فعلة مصائب العالم كله في ضعف ارتباط أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم به، وبالتالي على نقل نوره صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم، نور هدايته للعالم ونور رحمته للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا صحت الأمة من مرض التفرق والاختلاف الذي أصله التفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنه وضعف الصلة به، فإنه لو قويت صلتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذه الصلة ستورث المحبة وتورث التماسك وتورث الاتصال بين الأمة وأفرادها وجماعتها، وبالتالي تكون هذه الأمة مؤهلة لأن تنفع العالم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا قدرتنا
على استعادة الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون شفاء ودواء ليس لأمراضنا أمراض الأمة الفردية والاجتماعية، الفردية والأسرية والاجتماعية، والعلاقة بين الأمة بعضها ببعض في مشارق الأرض ومغاربها، من ثم تكون حالة الأمة شفاء للعالم ولأمراض العالم كله وصلاح العالم كله. Beliau menyebutkan bahwa sangatlah penting kita memperbaharui hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat ini umat Islam dalam keadaan krisis yang sangat parah, umat Islam dalam keadaan sakit, dan ini sebabnya adalah kurangnya irtibat, kurangnya hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita saling mencintai sesama umat Islam. Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah perbedaan terjadi di mana-mana. Bagaimana umat ini bisa sembuh dari penyakitnya, dari perselisihannya? Maka kita harus menyambungkan hati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati umat ini telah bersambung kepada junjungannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat, yang beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan hidayah dan rahmat yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diutus untuk membawa rahmat. Maka rahmat itu akan sampai kepada umat, kemudian rahmat itu akan menyebar kepada alam semesta. Masalahnya sekali lagi, penyakit yang ada dalam umat ini adalah lemahnya irtibat, lemahnya hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar rahmatnya baginda Nabi Muhammad, pada cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka hubungan inilah yang harus kita perbaharui. Jikalau hubungan kita dengan Nabi Muhammad sudah kuat, maka akan timbul mahabbah, kasih sayang, persatuan antara seluruh umat Islam ini. Dan dengan hal itu akan timbul kebaikan-kebaikan. Rahmat itu akan menyebar ke seluruh alam semesta, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang diutus untuk alam semesta, yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Rasulullah, yang menyambungkan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi obat bagi kita semuanya. Bukan penyakit diri kita sendiri, tapi akan menjadi obat bagi penyakit umat, yaitu perpecahan dan pertikaian yang ada selama ini. Maka hubungan itu akan kuat dan akan membawa keberkahan dan kepada kebaikan kepada alam semesta.
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال المفسرون: حبل الله هو القرآن، وقال بعضهم: حبل الله ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلا المعنيين متفقان، المصدر القرآن والواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ القرآن هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل إليه القرآن. فالتمسك والاعتصام بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضمان للإيمان، ضمان لمصلحة الأمة، ضمان لمنفعة العالم كله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ulama menafsirkan kata berpegang teguhlah bihablillah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Ulama mengatakan hablullah adalah Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hablullah adalah junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguh dengan apa-apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan saksiyah kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan jaminan untuk ditetapkannya iman kita, merupakan jaminan akan diberikan maslahat kebaikan kepada umat dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada alam semesta. نحن نعيش الآن حالة تفرقة تظهر أسبابها وصورها في حياتنا على مستوى الأسرة بين الإخوة والأخوات وبين أفراد الأسرة الكبيرة وبين المجتمع الصغير على مستوى الحي، على مستوى القرية، وفي المجتمع الكبير على مستوى الدولة، وعلى مستوى الأمة كلها تظهر التفرقات والاختلافات التي هي انشغال الناس بأهوائهم ورغبة كل أحد أن يكون هو أعلى وهو أحسن من غيره وهو المقدم، ولا يبحث الناس عن سبب الاجتماع. وكل هذا ناتج عن قلة أو ضعف الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي نحن نحتفل بشهر مولده. وفي هذا الشهر جاءتنا الآن حوادث ضخمة وكبيرة جدا، وهو ما يحدث الآن في فلسطين. ما يحدث الآن أظهر حال الأمة، وأنه بسبب فرقتها تمكن منها أعداؤه، حتى أنهم وصفوا المسلمين في فلسطين بأنهم حيوانات بشرية، وبالتالي صبوا عليهم جمع غضبهم وحقدهم وضربوهم أطفالا ونساء وشيوخا في بيوتهم الآمنة بالصواريخ والقنابل، حتى قالوا أنه خلال الأسبوع الماضي كان ما أطلق على غزة من قبل اليهود في أسبوع واحد أكثر مما أطلقه الأمريكان في حربهم على المسلمين في أفغانستان خلال سنة. يعني القنابل التي رموا على أفغانستان التي في شدة ما هم فيه من الحرب مع أفغانستان كان أطلق كلها حوالي أكثر من 6000 صاروخ أو 7000 صاروخ، 7200 صاروخ وقنبلة
أطلقوها في أفغانستان خلال سنة. هؤلاء أطلقوها على رؤوس الأطفال وعلى رؤوس النساء وعلى رؤوس الأسر الآمنة في بيوتها، المستشفيات، وأطلقوها على المساجد في أسبوع واحد. يدل كما هو منع عنهم الطعام، منع عنهم الشراب، منع عنهم الدواء، منع عنهم الماء، كل هذا لأنهم اعتبروهم من شدة كراهيتهم لهم بوصفهم مسلمين، لا شيء آخر، وصفهم مسلمون، أطلقوا عليهم كل هذه البلابل وكل هذا الكراهية وكل هذه الحقد، وتردد أصداء هذا الحقد. كذلك انكشفت أوروبا وانكشفت أمريكا وانكشف الغرب وانكشفت دعوة الإنسان بسبب أنهم أظهروا كراهيتهم للإسلام كدين، وبالتالي كراهية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكراهية محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan bahwa pada saat ini keadaan kita umat Islam sangat menyedihkan karena kita bercerai-berai. Umat Islam banyak terjadi perselisihan di antara mereka. Perselisihan yang kecil terjadi di tengah-tengah keluarga. Antara saudara yang satu dengan saudara sendiri dia tidak akur. Dalam masyarakat yang kecil di desa, antara masyarakat desa terjadi perselisihan. Dalam kelompok umat yang lebih besar juga terjadi perselisihan. Di kota atau setingkat kelompok umat yang lebih besar dalam satu negara banyak juga terjadi perselisihan-perselisihan. Mulai dari masalah dari keluarga sampai negara. Sesungguhnya terjadinya perpecahan dan perselisihan-perselisihan ini karena semua manusia, semua kita sibuk dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Yang disibukkannya adalah bagaimana dia menjadi orang yang paling mulia di tengah-tengah yang lain. Bagaimana dirinya sibuk untuk menjadi yang hebat di antara yang lainnya, sementara tidak berupaya untuk mencari titik temu persatuan dan kebersamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menyampaikan bahwa adanya penyakit umat ini, adanya perpecahan ini, semuanya sekali lagi sebabnya adalah karena sedikitnya hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena lemahnya hubungan kita dengan junjungan kita, utusan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan di bulan ini terjadi suatu kejadian-kejadian besar, prahara-prahara yang besar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar yang terjadi di Palestina sekarang ini. Bencinya orang-orang Israel kepada umat Islam sampai-sampai mereka mengatakan dan menganggap bahwa rakyat Palestina adalah binatang-binatang yang berbentuk manusia. Sehingga dengan tanpa rasa belas kasih mereka membombardir Palestina di Gaza dengan roket-roket dan bom-bom yang sangat banyak, luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa dalam hitungan seminggu, 1 minggu, roket dan bom yang dihantamkan ke Gaza, ke Palestina oleh Israel kepada saudara-saudara umat Islam di sana itu lebih banyak daripada jumlah bom dan roket yang digunakan oleh Amerika dalam menyerang Afghanistan dalam waktu setahun. Jadi ada sekitar 6.000
sampai 7.000 roket beserta bom yang dalam seminggu dimuntahkan, diluluh lantakkan di negeri Palestina. Banyak anak-anak kecil, wanita-wanita tua, orang-orang tua, semuanya mati runtuh dengan rumah-rumah mereka. Tidak luput juga rumah sakit juga menjadi sasaran bom Israel, juga termasuk masjid-masjid dibombardir oleh Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini semua menunjukkan akan begitu dalamnya kebencian orang-orang Israel kepada umat Islam semuanya. Mereka tidak benci kepada kita, melainkan karena kita adalah Islam, melainkan karena kita adalah pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perang di Palestina ini, maka terungkaplah kebusukan dan kebohongan Amerika, kebohongan Eropa, juga hak asasi manusia yang selama ini menggembar-gemborkan perdamaian, tetapi mereka tidak melihat dan tidak melarang kekejaman yang terjadi di Palestina. نحن نواجه حربا بوصفنا أمة إسلامية، وكل أحد سواء كان في أندونيسيا أو في الهند، كل مسلم سواء كان في أندونيسيا أو في الهند أو في باكستان أو في أوروبا أو في البلاد العربية، كلنا مشكلتنا واحدة. المرأة التي تكره على خلع الحجاب في فرنسا أو تمنع من المدرسة بسبب حجابها ويمارس عليها الاضطهاد والإكراه والاحتكار في الأماكن العامة، والطفل الذي يختطف من أسرته لأن أسرته لا تريد له أن يتبع العادات الخبيثة الجديدة التي تحول النساء إلى رجال والرجال إلى نساء. كل هذه مظاهر للحرب بين الغرب وبين الإسلام، وهي نفس ما يحدث في فلسطين، نفس ما يحدث للإيغور في الصين، نفس ما يحدث للروهينيا، نفس ما يحدث للمسلمين من متعصب الهندوس، نفس ما يحدث للمسلمين في عموم أمتي الذين يدعون ويقنعون بأن يحتقروا أنفسهم وأن يكرهوا أنفسهم وأن يتبعوا الغرب في كل ما يأتي به من الشر ومن الكفر ومن المخالفة لله ورسوله ومن الخروج والانفكاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخروج من الصراط المستقيم واتباع سبيل غير المؤمنين. ومن يشاقق الرسول، مشاققة الرسول والخروج عن طاعة الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن المطلوب والجهد من عدونا من الغرب الذين لا يريدون الإنصاف ولا يريدون المناقشة العادلة ولا يريدون أن يتعاملوا بإنسانية ولا يريدون أن يتعاملوا وفق قوة الإسلام. وبالخصوص على المسلمين كفرهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء، لا توالوهم بما يؤدي إلى أن تتركوا دينكم وأن تخرجوا عن سبيل المؤمنين وعن الصراط المستقيم. Beliau Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun menyampaikan bahwa sekarang keadaan umat
Islam semua di seluruh dunia dalam keadaan diperangi, dalam keadaan ditindas, baik itu umat Islam di Indonesia maupun umat Islam di India, atau umat Islam di Pakistan, atau umat Islam di Eropa, atau umat Islam di negara-negara Arab. Semuanya keadaannya sama, sedang ditindas dan ditekan oleh musuh-musuh Islam. Dan juga keadaan umat Islam di Eropa, umat Islam khususnya kaum wanita, ini menjadi sasaran dan incaran utama. Wanita, perempuan di Perancis misalnya dilarang untuk masuk ke dalam sekolah, untuk ikut belajar hanya karena sebab dia memakai pakaian muslimah, memakai hijab islami. Kemudian banyak terjadi kekerasan-kekerasan terhadap umat Islam, terhadap wanita-wanita muslimah di tempat-tempat umum. Juga umat Islam dipaksa untuk mengikuti adat-adat barat, adat-adatnya orang kafir, dan dijauhkan daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di seluruh dunia, tidak di Palestina, tapi juga di Cina. Kemudian kaum muslimin yang berada di wilayah-wilayah negara Hindu, semuanya menghadapi kekerasan-kekerasan yang luar biasa. Intinya kita umat Islam diinginkan oleh musuh-musuh kita, oleh musuh-musuh Islam, agar kita keluar daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti adat-adat dan apa-apa yang diajarkan oleh orang-orang yang di luar Islam. Beliau tadi membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang menentang Allah, barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas baginya jalan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya dan akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah bahwa yang harus kita pahami, yang harus kita tahu, bahwa orang-orang barat bahwa tidak ingin kita ini semuanya mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin kita itu kafir, kita ingin keluar dari ajaran Allah sehingga kita sama dengan mereka. Hunaka ittifaq ala umat Islam wa كبيرة يخوضها الكفار، بحيث أنهم يمنعون الأمة من حقها الحقوق الشخصية الإنسانية الأساسية، حق المرأة أن تلبس ما شاءت، حق الرجل في تربية أطفاله، حق الإنسان في أرضه، حق الإنسان في طعامه وشرابه، حق الإنسان في كسبه. كل هذا بسبب كراهية الإسلام الغرب والكفار الذين يجدون من مصلحتهم المادية محاربة الأمة وتبريق الأمة وتمزيق الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا هذا الولاء وهذا الاتحاد وهذا التلاحم فيما بينكم، الولاء فيما بين المسلمين، حتى تدفعوا شر هؤلاء الأعداء المتحدين لتدمير الإسلام وتدمير البشرية، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. العالم الآن يتعرض إلى فتنة وفساد كبير. الأعداء الإنسانية يحاولون دمارها بدمار الأخلاق ودمار الأسرة ودمار العالم ونشر الأوبئة وكل أنواع الشرور التي يمليها شياطين الإنس وشياطين الجن
وأثبتت هذه الأزمة مدى سيطرتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته ومحاولتهم تغيير الحقيقة. فيقدم الآن اليهودي الذي يقتل الناس المسلمين ويملك القوة الكاسحة ويملك الجيش الضخم الذي هو يزيد على 300,000 مقاتل مع أحدث الطائرات وأحدث التكنولوجيا على يواجه مجموع شرذمة قليلة من المؤمنين ومجتمع محاصر قدره 2,300,000 نسمة في رقعة صغيرة جدا من الأرض، من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم، بمعنى أنه يسكن في الأرض كثير جدا من الناس في أرض ضيقة محاصرة منذ أكثر من 16 سنة، ممنوع عنها كل شيء. ومع ذلك استطاعت هذه الشرذمة القليلة أن تحقق نصرا مؤزرا وأن تفضح هذا الجيش الضخم الكبير. وهذه الاستخبارات التي كانت تزعم أنها تعرف كل شيء وتستطيع أن تحبط كل شيء، انتصرت هذه الجلة القليلة. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فتقدم الدعاية الغربية الآن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها تقدم رواية كاذبة أن هؤلاء القلة القليلة هم الذين يضربون المدنيين ويقتلون الأطفال كذبا وفجورا وبهتانا، ويتم تجاهل المجزرة والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة بقدر هائل جدا من الكراهية وبقدر الشر الحرب على المسلمين لكونهم مسلمين يفعلون كل هذا. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menyampaikan bahwa sekarang musuh-musuh Islam, negara-negara yang memusuhi Islam, semuanya telah bersepakat, para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, orang-orang kafir untuk memusuhi umat Islam, sehingga umat Islam sampai dilarang dari hak-hak individunya, hak-hak asasinya, kebebasan hak asasi. Dalam berpakaian umat Islam dibatasi, dalam mendidik anak dengan didikan Islam umat Islam dibatasi, bahkan umat Islam tidak mempunyai kebebasan untuk memilih makanannya yang halal. Semua ini adalah upaya-upaya daripada Barat, daripada orang-orang kafir untuk mencerai-beraikan persatuan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci dan cara untuk menghadapi ini semuanya adalah persatuan kita umat Islam. Jikalau kita bersatu, maka kita akan dapat mengalahkan mereka. Akan tetapi apabila umat Islam bercerai-berai dan tidak bersatu, maka beliau tadi menyebutkan sebuah ayat, maka akan terjadi kerusakan besar di tengah-tengah kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dunia barat dan musuh-musuh kita dari orang-orang yang kafir melakukan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Mereka berusaha membuat kerusakan di tengah-tengah umat Islam dan merusak akhlak kita, akhlak generasi kita. Dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan pada saat ini sangatlah luar biasa. Mereka menggunakan internet, menggunakan media-media sosial. Musuh-musuh Allah itu menyebarkan berita-berita bohong dan membolak-balikkan fakta.
Hadirin yang dimuliakan Allah, perang yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Gaza. Gaza itu kota kecil yang sangat banyak penduduknya. Orang-orang Yahudi menyerang saudara-saudara kita di Gaza dengan kekuatan yang besar, 3.000 personil tentara ditambah kekuatan pesawat-pesawat tempur yang canggih. Itu semua menyerang, menghancurkan umat Islam yang jumlahnya sedikit yang ada di Gaza. Dan Gaza itu sudah dikepung, diblokade, dikepung oleh Israel selama 16 tahun lamanya. Hanya saja kemarin dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Gaza dengan keadaan yang dalam keadaan sangat susah, jumlah yang sedikit, mereka bisa mengatur serangan balasan yang memberikan pukulan keras kepada Israel. Apa yang mereka sampaikan ini tentang sistem pertahanannya yang kuat, tentang personel tentaranya yang hebat, ternyata semuanya dapat dilawan dan dikalahkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Itulah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barat senantiasa melakukan tipu daya, menyebarkan berita-berita bohong. Mereka mengatakan saudara-saudara kita di Palestina, mereka membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Dan berita-berita bohong Amerika itu tidak melihat tentang kekejaman perang, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Ini semuanya adalah karena begitu dalamnya kebencian mereka kepada kita semua umat Islam. Mereka memerangi kita hanya sebab karena kita Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. ماذا نفعل ونحن في هذه الحال؟ أول شيء هو تجديد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتصحيح الاعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهم رجل في حياتنا، أهم شخص في حياتنا، وأن نرجي محبتنا له صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقوى إيماننا ونستطيع أن نتبع الصراط المستقيم الذي يسيره ونسير خلفه صلى الله عليه وآله وسلم متحدين. إذا نجدد صلة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما عندنا من الأخطاء والذنوب نتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ذلك أن الذنب الذي نقترفه يؤثر في العالم كله، يؤثر في المسلم الآخر. ذنب تقترفه أنت في أندونيسيا سيؤثر على المسلمين في فلسطين، سيؤثر على المسلمين في الصين، سيؤثر على المسلمين في أوروبا، سيؤثر على المسلمين في أي مكان. ذلك أن العالم كله مترابط ترابطا تاما، وأنه ليس هناك شيء لا أثر له، كل ذنب له أثر. وقد سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فيجب أن نقلل من الخبث، وهذا واجبنا الشخصي، أن نقلل من المعصية، أن نقلل من المخالفة، أن نقلل من الفساد، وأن نزيد الخير في الأمة بزيادة الإيمان، بزيادة العبادة لله سبحانه وتعالى، بالتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. وكل هذا نصرة للأمة ونصرة لأهل فلسطين. هذه هي الخطوة الأولى. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau tadi telah menceritakan bagaimana keadaan umat Islam kita saat ini. Kemudian kalau bertanya apa yang harus kita lakukan,
Dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita lakukan? Beliau menyampaikan pertama adalah kita menyambungkan hati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini dan mengetahui bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat penting dan paling penting dalam hidup kita. Yang kedua adalah dengan memperkuat ittiba kita, dengan memperkuat bagaimana kita mengikuti ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kita berjalan di belakangnya Nabi Muhammad. Kita berjalan di siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus yang Rasulullah ajarkan, muttahidina, dalam keadaan bersatu, dalam keadaan bersama dan menjauhkan perbedaan. Yang keempat adalah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena dosa yang dilakukan orang yang beriman, satu muslim ini melakukan dosa, itu akan berpengaruh kepada keadaan umat Islam yang lainnya. Orang berbuat dosa di Indonesia akan mempengaruhi keadaan umat Islam di Palestina, akan berpengaruh keadaan umat Islam di Cina dan di negara-negara lainnya. Itu sebabnya karena dunia ini saling berkaitan dengan satu dan yang lainnya. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan sebuah hadis, pernah bertanya Ummu Salamah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah kita bisa binasa kalau di tengah-tengah kita ini masih banyak orang-orang yang soleh? Banyak orang-orang yang soleh ya Rasulullah, masih banyak. Apakah kita bisa binasa? Beliau menjawab, "Na'am idza kathural khabath." Ya, kamu bisa binasa apabila kemaksiatan itu telah merajalela. Maka kewajiban kita adalah untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Kita memperbanyak melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan dengan diawali taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya taubat kita kepada Allah adalah bentuk pertolongan kita kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina dan di tempat-tempat yang lainnya. الشيء الثاني أن نثق بالله سبحانه وتعالى ونخرج من دائرة الشك في أنفسنا كأمة وفي إمكانياتنا وأننا ضعفاء وأننا لا ننفع وأن الغرب متفوق وأنه سينتصر. لا، كل المعركة التي حصلت يوم السبت الماضي قبل 10 أيام من الآن كانت معجزة من الله سبحانه وتعالى وكرامة للمؤمنين، لأنها إنجاز عظيم جدا هزم التكنولوجيا وهزم القوة وهزم الغطرسة وهزم الفئة الكثيرة، فئة قليلة جدا 1500 هزمت الجيش اليهودي الجيش الإسرائيلي وباستخباراته وبالتكنولوجيا، وفعلوا أشياء عجيبة وغريبة مفاجئة للعالم كله وحققوا انتصار. الأمة تستطيع، أفراد الأمة يستطيعون، أنت تستطيع، ليس الغربي أحسن منك، أنت أحسن. محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استعن بالله ولا تعجز. يجب أن تعرف أنك تستطيع أن توقف هذه الحرب، وتستطيع أن تنتصر في هذه الحرب، وتستطيع أن تكون كما أرادك الله سبحانه وتعالى وكما يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم، منقذ العالم. تقول نحن في تخلف، هذا التخلف بسبب أننا لا نثق في أنفسنا. إذا وثقنا في أنفسنا فسنفعل الأشياء العجيبة والغريبة كما فعل هؤلاء المحاصرون، هذه الفئة القليلة التي كانوا يظنون أنها لا يمكن أن ينتج منها شيء أبدا. رئيس مجلس الأمن القومي اليهودي الإسرائيلي قال
أنه لا يمكن لحماس أن تفعل أي شيء لسنة ول 15 سنة قادمة، لا يمكنهم أن ينجحوا في أي شيء، نحن مسيطرون على الوضع. قال هذا قبل مدة، اليوم أثبت قلة 1500 هؤلاء الذين أسروا كل هؤلاء الأسر، وحققوا هذا النصر العظيم وتغلبوا على التكنولوجيا المعقدة وأبطلوا حركة اخترقوا شبكة الاتصالات وعملوا أشياء غريبة وعجيبة ذهل منها العالم. هذا يدل، هذا واحد من هؤلاء أفراد قليلة من الأمة الإسلامية وثقوا في نصر الله ووثقوا في أنفسهم فانتصروا انتصارا باهرا. وكل هذا الآن القصف والقتل هذا كله من أجل تثبيط الأمة ومن أجل الانتقام ومن أجل الخروج من الهزيمة التي يحس بها أعداؤنا. ثق في نفسك، ثق في دينك، ثق أنك تستطيع، لكن بشرط أن تؤمن بأنك قادر، وأنت قادر بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyampaikan terakhir bahwa kita semua umat Islam harus membangun percaya diri bahwa kita adalah umat yang mempunyai kemampuan besar, bahwa kita adalah umat yang hebat, bahwa kita umat yang diberi banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian semua umat Islam merasa lebih rendah daripada orang-orang kafir. Jangan sekali-kali kalian merasa lebih rendah daripada orang-orang barat. Maka percayalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ista'in billahi wala ta'jas. Berjuanglah dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu menjadi orang yang lemah. Sesungguhnya jikalau kita berjuang di jalan Allah, maka kamu semua, kalian semua bisa menjadi hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang hebat, menjadi manusia-manusia seperti yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membangunkan alam semesta, dunia semua yang sedang dalam keadaan lalai. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti apa yang dilakukan sekelompok kecil di Gaza, saudara-saudara kita yang bertahun-tahun lamanya dikepung oleh Israel. Perdana Menteri Israel pernah berkata beberapa tahun yang lalu bahwa Hamas yang ada di Gaza di Palestina sekarang sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah dikepung puluhan tahun lamanya. Mereka meremehkan saudara-saudara kita di sana. Akan tetapi mereka semua dikejutkan oleh 1.500 pasukan umat Islam yang muncul dari kota kecil, kota yang terkepung itu. Mereka bisa melakukan serangan dahsyat kepada Israel sebagaimana yang kita lihat. Mereka bisa mengalahkan kekuatan teknologi yang dimiliki oleh Israel, bisa mengalahkan kekuatan senjata, dan bisa mengalahkan kekuatan intelijen Israel yang katanya hebat. Sehingga seluruh mata dunia dibuat terperangah oleh kehebatan dan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu terjadi, boleh sebutkan, sekitar 10 hari yang lalu, tepatnya tanggal 7 pada hari Sabtu. Kejadian itu adalah 10 hari yang lalu. Dan pada hari ini Israel melancarkan serangan membabi buta ke tengah-tengah rakyat Gaza. Di tengah-tengah rakyat yang tidak berdosa, itu semuanya untuk menutupi kekalahan dan kelemahan mereka selama ini. Sekali lagi, maka teruslah berjuang dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء كاذبون. الشيء الثالث لا تصدق الكذب. هؤلاء كاذبون ولا تردد أكاذيبهم. هم يحاربونك بوصفك مسلما، هم
الأمة الإسلامية. ظن بنفسك خيرا، ظن بإخوانك خيرا. إخوانك لا يقتلون الأطفال ولا يقتلون المدنيين، إخوانك المسلمون يلتزمون بتعاليم الإسلام، والإسلام يحرم الظلم. لا تصدق أحدا فيهم، لا تصدق عدوك في نفسك، كن واثقا من نفسك. ومن النصرة ألا تكون عدوا لإخوانك، ألا تكون عدوا لنفسك. يجب ألا تردد دعايات الكفار ولا البروباغندا حقهم، ولا تردد الأكاذيب التي يكذبونها ليلا ونهارا من أجل تغيير الحقيقة، ومن أجل منعك من نصرة إخوانك، من أن تكون جزءا من الأمة، من أن تنصر الله ورسوله، من أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يقطعوا الصلة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع الصلة بينك وبين أمته صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يجب أن تكون إيجابيا، اتصرف، افعل شيئا، وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة. أول هذه الأشياء أن تكون لك إلى الله سبحانه وتعالى حاجة في أن ينصر المسلمين ويعز المسلمين، وأن ينصر المسلمين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اجعل هذه حاجة لك، كما أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في شفائك من المرض، أو شفاء أحد من أسرتك من المرض، أو سداد دينك، أو حل مشكلتك، فاجعل هذه مشكلة لك تطلب من الله سبحانه وتعالى مساعدتك في حلها. كذلك اكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. أكثر الناس يدخلون وسائل التواصل الاجتماعي يعصون الله فيه. أنت الآن أطع الله، مقابل ما فعلت في الماضي أطع الله سبحانه وتعالى، لعل الله يغفر لك ما مضى ويحفظك فيما بقي. اكتب، انصر، شارك برأي، رد على الكفر، رد على الفساد، رد على الكذب، رد على هذه العداوة التي توجه إلى إخوانك المسلمين وإلى أمتك. رد بثقة، أنت على الحق، أنت على الصواب، تستطيع أن تؤثر في العالم وأنت في مكانك من خلال جوالك. تستطيع أن تنصرهم بنشر الحقيقة للناس واستثارة الهمة في الأمة للدفاع عن نفسها وعن مصالحها. فالأمة كما قلنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تستطيع أن تخرج في المظاهرات، تستطيع أن تشارك بما تستطيع. كل هذا يعتبر مشاركة في هذه المعركة، لأنها معركة ممتدة ومعركة ستوجد الوعي في الأمة. النصر حصل منذ البداية وسيحصل في النهاية إن شاء الله، وتنتصر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. هذا ما أردت أن أقوله، واحتراما للوقت المحدد أن نختم بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين ويعز المسلمين ويعلي راية الدين، وأن يقرب بعدنا ويرزقنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتراب منه، وأن يجعلنا من خيار أمته، وأن ينصر هذه الأمة ويؤلف بين قلوبها، ويجعلها سببا في إيصال نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور هدايته ونور رحمته إلى العالم كله. وأن يرد الشياطين وأعداء الدين، يجعل كيدهم في نحورهم ويقي المسلمين شرورهم، وأن يرفع عن الأمة ما بها من الأزمات والمشاكل ويقضي الحاجات في خير ولطف وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup beliau menyampaikan, jadilah kita orang-orang yang optimis. Kami diminta berdiri untuk penutup ini. Guru kami, guru mulia Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun menyampaikan dalam penutup mau'izah hasanahnya, hendaklah kita umat Islam semuanya menjadi umat-umat orang yang optimis, yang percaya diri, yang banyak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa meniru saudara-saudara kita di Palestina
yang mereka jumlahnya sedikit, tapi berkat perjuangannya, berkat keyakinannya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan untuk melawan musuh yang jumlahnya banyak, yang kuat dengan persenjataan yang hebat. Maka hendaklah kita semua umat Islam memperbaiki keadaan umat ini. Minta ampunlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah dari dosa-dosa kita yang lalu, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan ini insyaallah Allah akan memberikan pertolongan kita untuk mengalahkan orang-orang kafir yang selama ini memusuhi kita. Yakinlah kata beliau, bahwa kalian wahai umat Islam dalam keadaan benar, berada di jalan yang benar. Kalian semuanya bisa merubah alam semesta ini, bisa memberikan perubahan di dunia ini hanya dengan HP yang ada di tangan kalian. Sebarkan semua kebenaran-kebenaran yang ada. Bantahlah kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh musuh-musuh Allah. Bersatulah kalian, sesungguhnya sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu keadaannya kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang satu. Jikalau ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya juga. Bisa juga dengan cara-cara apapun untuk memberikan dukungan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang berperang di Gaza, dengan melakukan demonstrasi dan hal-hal yang lainnya. Segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sudah membantu perjuangan umat Islam yang ada di Palestina hari ini dan dimanapun juga berada. Beliau menyebutkan sebuah bait daripada Al-Burdah yang dikarang oleh Imam Busiri, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajmi. Maka barang siapa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta kemenangan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pun dia bertemu dengan macan yang ganas di jalan yang dilaluinya, maka harimau macan ganas itu akan tunduk kepadanya. Terakhir beliau menutup dengan doa, bersama-sama marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya hadirin yang dimuliakan Allah menjadi umat pilihannya Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi kekasihnya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya bisa menjadi perantara untuk menyampaikan cahayanya Nabi Muhammad, bisa menjadi perantara untuk menyampaikan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi pejuang-pejuang yang melawan semua musuh-musuh Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian inilah apa yang dapat kami terjemahkan dari nasihat-nasihat, pesan-pesan dan mau'izah guru mulia Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf, dan ceramah beliau ini tadi langsung disampaikan dari Hadramaut Yaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.